हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु रुबीना आपन स्वागत करुच्ची मो चैनल रोनित राउतरा आउ एक नुआ ब्लॉग को आज आपण मानक देखैबी आमे गोटे जगह को जाउछु लंच पे सेठी केमती कोन लागुची सेठी तो गल्ला पर जणा पड़िबो चलंतु देखिबा रोनित भी हम सहित जाउची कारण घरे रखिबा को आ के नाहंती से भी मते छाडी के रही परियोनी तेनु करी जाउछु चलंतु देखिबा। कौन आसत देखिया देखिए कौन केमती प्राइस रही कौन खाइबा अच्छी कौन सर देखिए सादा नहीं माछ नहीं केवल चिकन अछि अरे माछ नहीं सादा नहीं ना सादा नहीं चिकन खाई दबा प्राइस कौन केन रहछि ये 80 टका कौन माछ ना चिकन माछ नहीं ए चल ए दादा कौन खाया दे अस्सी माछ नथिला कि मटन नथिला चिकेन थिला हम सेटा खाइलु बहुत लागिला भल लागिला चलो घर को बाहरी पुलिस धरवा छुआ भी अच्छी गाड़ी चल घरे पहुँचले कथा सहित चल
ବାଇଆ କରିସାରିଲାଣି କହୁଛି ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନାଚିବ ଗାଡ଼ି ଯାକ ପାପା ମାମା ଏ ସବୁ କହୁଛି ଆଉ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ଆଉ କିଛି ହଉନି ଖେଳ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ଖାଲି ବାଟରେ ହାଇ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ପୁଅ ଶୋଇବ ବୋଲି ହେଲାଣି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମଟନ ନଥିଲା ମାଛ ବି ନଥିଲା କେବଳ ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଲୁ ଆଳୁ ଚଟଣି କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଚିକେନଟା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭଲ ଥିଲା ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଧନ ରୋନିତ ତ କିଛି ଖାଇଲାନି ଖାଲି ତାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ ଖୁଆଇଦେବି ଖୁଆଇକି ଶୁଆଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବି ତା ସହିତ ମତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଧନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ଖାଇଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।